Hola, les habla Lorena Mora-Mowry. Aquí estamos desde la Cincinnati Police, el Departamento de Policía de Cincinnati, con el oficial Longworth. Bienvenido, oficial. Welcome to Latina Today. Thank you for giving me the opportunity to interview you. Oficial, háblenos un poco de su trabajo. The position that I hold currently my title is the Immigrant Affairs Liaison for the Police Department. It started following the Mayor's Immigration Task Force. So my main job is to improve community relations between the police department and various immigrant communities. We have definite problems with immigrant communities being victimized. Tenemos diferentes problemas con diferentes comunidades que están de una forma victimizadas. As well as crime reporting within those communities. Así como el reporte de los crímenes en estas comunidades. Hay mucho miedo. This is fear. It's fear of the police as well as cultural. Es miedo de la policía, así como miedo cultural, ¿no? So domestic violence is a prime example of that. El ejemplo de eso es la violencia doméstica. National average for crime reporting for domestic violence, about 53% of victims will report. A nivel nacional, reportar la violencia doméstica es el 53%. Now, within the Hispanic community, that number will drop down to about 27%. Dentro de la comunidad hispana, ese nivel de reportar por la violencia doméstica a 27. Right around there. And then once you go to the undocumented community, that number is going to fall again to about 13%. Y si vamos y vemos lo de la comunidad indocumentada, eso baja a 13%. 13. So there's a huge gap between that 53 and 13 that some of it's going to be culture, but some of anything that's fear-based as far as reporting, we feel that we can remove. ¿Qué están haciendo ustedes para apoyar, eliminar esa diferencia entre 53 y 13% de la comunidad indocumentada? What are you doing to eliminate that gap? It's really education. I find that most of the fear is based off rumors and not based off reality. Es más que todo educación. Él encuentra que la mayoría de las situaciones por más que todo por rumores, ¿no? Y por eso es importante educar. That's why it's so important to educate. Absolutely. So here at the Cincinnati Police Department, we have a policy that says we will not stop or detain people based off any type of citizenship investigation. Tenemos una política en el Departamento de Cincinnati que no vamos a detener ninguna persona por su ciudadanía, ¿no? And at the same time, we do not initiate contact with ICE. Y de la misma forma no iniciamos ningún contacto con ICE que. So a lot of these fears, all of law enforcement is kind of grouped together, and the differences between us are not necessarily understood. La diferencia entre nosotros definitivamente no son entendidas, ¿no? So we all become ICE. Todos para toda la comunidad, somos todos ICE, somos todos. When in reality, that's not the situation. Y cuando en la realidad no lo es. Entonces su trabajo es educar a la comunidad de que no lo somos. His work is to educate the community. We are not ICE, but we're going to help you with, especially to report. Correct. Especialmente para reportar los crímenes. Reporting, and not only once you report, actually following through with the prosecution. Claro, no solamente reportar, sino seguir el caso hasta que la fiscalía, ¿no? Which is a universal problem with domestic violence, not just within the Hispanic Que or es un immigrant. problema universal, no solamente con la comunidad hispana, que tienen temor de denunciar, pero seguir la parte del prosecutor, del fiscal. So it's getting them connected with the right people, any type of victim advocates with Santa Maria or su casa. Y es lo importante de conectar a la víctima con organizaciones que la puedan ayudar, ya sea su Santa María, su casa. So it's all about partnering with what we already have within the community. Todo es asociarnos, trabajar juntos con las organizaciones que están en la comunidad. And another part of that is we're really trying to improve our translation usage. Gracias. y lo que están tratando ahora es hacer mejorar la unidad de traducciones.
Fear of not being able to communicate with the police also prevents people from Sí. reporting the crime. Por el miedo de no comunicarse correctamente bien con la policía, tienen miedo también de reportar el crimen, And el delito. it's important for people to know that as a government agency who receives federal funds, if someone calls for our services and is not able to communicate in English, we have the responsibility of providing that Como service. organización de gobierno, pero que recibe fondos federales, para ellos es muy importante que una persona los llame, ellos tengan los servicios de intérprete para que ellos puedan atenderlos. So that's another large initiative, at least within the increasing crime reporting. Eso es otra gran iniciativa que estamos haciendo para motivar, para que aumentar el reporte de los delitos o los crímenes que le pueda ocurrir a la comunidad hispana, ¿no? And we've also done our best to streamline the process and educate the community on the U-Visa process. Estamos haciendo que se aligere el proceso de la visa 1U para las víctimas de la violencia doméstica. So we've seen an increase of U-Visa applications Hemos recently, visto un aumento de la visa U, ¿vale? just because more people are becoming aware of it. Porque mucha gente ya conoce acerca de esto, de esta visa. Muchas mujeres, ¿no? A lot of women latinas. Yeah, I mean, domestic violence is a main driver of that, but it expands into other communities as well, shooting victims, felonious assault. No solamente violencia doméstica, pero víctimas de disparos que han sido Essentially violent crimes. esencialmente crímenes de violencia. Oficial, hábleme un poco de esta iniciativa para educar a la comunidad acerca de cuando es detenido por un policía y está en su auto. This stemmed from a program that was actually created for deaf and hard of hearing drivers. Este programa comenzó por una iniciativa para las personas que son sordos y tienen problemas auditivos. What we wanted to do with that program is to make it safer for drivers if they were receiving verbal commands from a police officer and not responding to them. That program was merely, once again, just to inform the officer that the driver could not hear the verbal commands. The concept behind it is the same, because the reason for non-responding to a verbal command is not always that you don't hear the command, it may be that you don't understand the command. And fear too. Sure. We took that same idea and we were able to kind of expand it a little further when you're dealing with the Hispanic community and use it not only as a preventative item, but also a method of communication. This is potentially preventative for the officer understanding why you're not responsive. It's a method of communication. Es un método de comunicación para prevenir y informar al oficial que usted no entiende. To inform the officer that you don't understand. Mm-hmm. And this also provides you the instructions on how you should behave during a traffic stop. Y también da las informaciones sobre cómo conducirse cuando ha sido detenido por un policía por no cumplir una ley de tránsito. And it also advises you of your rights to a translator if that's actually needed. Y también te aconseja de qué hacer en caso de que tú no entiendas tu derecho de pedir un intérprete. The average traffic stop will only take about 10 minutes, and if it's for a basic traffic stop, an interpreter probably won't be needed. Realmente son como 10 minutos lo que toma de haber sido detenido por la policía. Entonces a veces no es necesario llamar. You say that it's not necessary sometimes to call the interpreter because it's just a short time. Correct. Well, if there's understanding. Mm-hmm. So the interpreter should always be used if the person doesn't understand what's going on. El intérprete solamente será usado cuando realmente no entiende lo que habla el oficial, ¿no? Often the person who gets pulled over knows why they were pulled over. Generalmente la persona que ha sido detenida después de una infracción de tránsito sabe y conoce el porqué. ¿Sí, So, no? and with these, we have the four most common reasons to be pulled over. Entonces en esta información están las 4 razones que generalmente son detenidas las personas. Que son So the stop sign violation, violación del aviso de pare,
a red light violation, una violación de la señal de rojo del semáforo, speeding, ir a velocidad determinada en cada área, puede ser 25, 40, it could be 25 or 40, depends. yeah, correct. And then use of turn signal. Y el uso de la señal de cruce. So hopefully that will be able to communicate the vast majority of the reasons for a traffic stop. Sí, entonces esto puede comunicar en las detenciones por violaciones de tránsito. And then the three boxes below those are a method for an officer to request certain items from a driver. Entonces estos cuadros azules son generalmente lo que el oficial le va a pedir a la persona, ya sea su licencia de conducir, que es el primero, el seguro de automóvil o identificación. If he asks for a driver's license and you don't have a driver's license, Si te pregunta por la licencia de conducir y no lo tienes, he may point at the identification, in which time you may be able to give him a passport or a consulate ID. entonces en ese caso iría a la identificación, que le podías dar el pasaporte o The una identificación matriculado. consular. Yeah. Ujú. Well, this is the main thing. We during a traffic stop, and we're trying to expand our identification programs here as well. Estamos tratando de ampliar la identificación, But you always want to have some form of identification. pero siempre debes tener una forma de identificación. The one problem that we do run into El problema que realmente no encontramos, is that your identification has to be confirmed. que tu identificación necesita ser confirmado. Because the officer goes to the car and confirm with the computer. Ideally, Idealmente, but when dealing with immigrant communities, cuando tratamos de comunidades inmigrantes, a lot of time that information is not in our computer. la mayoría de esa información no está en su computadora, en su laptop, en su sistema, ¿no? Right. So that's why it's important to always have a passport, a consulate ID, or state ID, even if you don't have a driver's license, just so that you can be identified. That way you can prevent it escalating. Sí, por eso es importante que siempre tengan ya sea la tarjeta de matrícula consular o su pasaporte para que no escale a otra situación, escalate to other situation. Entonces es importante que siempre tener su identificación. It's always important to have the identification. Absolutely. This front part is mainly for what the officer will be using to communicate with the driver. La primera parte que les mostré es especialmente para que el oficial se comunique con el conductor. And then the back will be tips for using the card. Y en la parte de atrás de la tarjeta habrá consejos para usar la tarjeta. It explains to you to keep the card in the visor. Entonces, aquí donde, esa es la tarjeta oficial de This is the deaf, hard of hearing one. So Okay. it's going to be the same method. It's just going to be blue instead of red. It'll be a laminate card that you can keep in the visor. Entonces, officer, I'm going to read instructions, okay, en español. Entonces, va a ser una tarjeta azul parecida a esta. Ideally, these will be available through pretty much all the outreach, as well as any type of immigrant lawyer firm. The Hispanic Chamber of Commerce is going to help distribute. Sí, esta tarjeta va a estar distribuida, la pueden encontrar ya sea con la Cámara Hispana de Comercio, organizaciones comunitarias, abogados de inmigración, ¿verdad? Entonces, estos son los consejos. Esto tiene que ser mantener esta tarjeta en el tapasol de su automóvil en caso de que sea detenido por un oficial del orden público. Va a estar aquí en el tapasol. Al ser detenido, inmediatamente ponga la tarjeta en la ventana para que el oficial pueda verlo, ¿verdad? O aquí en la ventana. On the side. Aquí. Yeah, so that the main thing is you're going to want the officer who's behind you and approaching from your driver's side window to Quien see sea. it. Lo importante es que el oficial que viene para hablar con usted vea la tarjeta y entienda que usted no habla inglés. Mantenga sus manos en el volante. So he will put it here in the window. Mantenga las manos en el volante hasta que el oficial le dé las instrucciones. Espere que el oficial se acerque al vehículo y lea la tarjeta. No se mueva de manera que haga pensar al oficial que usted está buscando un arma. Importante. Si usted no entiende lo que se está diciendo, pida un intérprete.
Estas instrucciones que le acabo de leer van a estar aquí atrás. It's going to be the back of this card. Correct. I find that people get very nervous during traffic stops. This will do most of the work. Él sabe que muchas de las personas que son detenidas se ponen muy nerviosos, they get very nervous. Y por eso es importante esta tarjeta. Y aquí dice, esta tarjeta tiene la intención de ayudar en el evento de una detención de tráfico. La tarjeta explica que puede haber barreras de lenguaje. Las imágenes en el otro lado de esta tarjeta pueden ser usadas por el oficial para pedir artículos y explicar la razón por la cual le han detenido. Entonces es importante que usted, I just read this, it's in English, he knows that I'm reading in English, but this is the way de la tarjeta, esta va a ser la tarjeta. Oficial, ¿cuándo podemos encontrar estas tarjetas? When there will be available these cards? We just got everything approved. I just submitted the print request. I'm not certain what day this will go out, but I'm hoping to have something within a week of now. And you will be, let us know. Absolutely. So we will post the information in the community. Él nos va a informar para que nosotros le informemos a ustedes y le informemos a las organizaciones comunitarias donde ustedes pueden encontrar estas tarjetas que están. And as far as distribution goes, these will also be available at all the police districts as well. Y en cuanto a la distribución, esto estará disponible en todas las estaciones de policía de Cincinnati. Bueno, terminamos aprendiendo español. We no more Spanish. Officer, él siempre está muy interesado de crear ese puente de comunicación entre comunidad y la policía. He's very interested to create that bridge of communication between the police, the Cincinnati Police Department, and the community. Absolutely. The Hispanic community and the immigrant community, because we're growing. All communities. All communities. My unit kind of specializes in those that are being underserved. Thank you so much. Thank you.